अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कम्पिटिटिव एकेडमी। ये हमारा पाकिस्तान अफेयर्स का सेशन है जिसमें हम पर्सनैलिटीज़ को डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारे पास सेकंड पर्सनैलिटी हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। इनके मतलब हम तमाम इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कायद-ए-आज़म से मुतल्लिक़ इंपॉर्टेंट हो सकती है। इनकी अर्ली लाइफ और एजुकेशन के मुतल्लिक़ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम कंसिडर करेंगे। एक तो ये है कि इनकी बर्थ 25 दिसंबर 1876 एंड हिज डेथ 11 सितंबर 1948। दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, ही बोर्न एट वजीर मेंशन इन कराची, तो ये जगह है जहां पर वो पैदा हुए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ही स्टडीड एट सिंध मदरसातुल इस्लाम, उनकी जो अर्ली एजुकेशन थी वो यहाँ से थी। ही मैरिड एमी बाई जिन्ना इन 1892 एंड इन 1918 जिन्ना मैरिड हिज सेकंड वाइफ रतन बाई पटेल। इससे आगे एक ओनली जो डॉटर थी वो दीना जिन्ना, वो पैदा हुई इन 1919। इसके अलावा हमने यहाँ पे शामिल किया है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लिंकन इंस्टीट्यूट जो है लंदन में वो ज्वाइन किया था टू बिकम अ बैरिस्टर, और 1893 से 96 तक वहाँ पे इन्होंने एजुकेशन हासिल की और फर्स्ट मुस्लिम बैरिस्टर बने मुंबई में इन 1897। हिज अर्ली पॉलिटिक्स, ही जॉइंड इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1906 एंड ही रिजाइंड इन 1920। क्यों रिजाइन किया था? क्योंकि जो कांग्रेस थी वो सत्याग्रह मूवमेंट चला रही थी जिसके कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अगेंस्ट थे, इसलिए उन्होंने इससे रिजाइन दे दिया। और ही जॉइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑन 10 अक्टूबर 1913 ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ मौलाना मोहम्मद अली जौहर। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता होता है कि जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दोनों के मेंबर्स कितने साल रहे? तो वो 7 साल तक रहे थे। जिन्ना रिजाइन फ्रॉम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल 1919 ड्यू टू रॉबलेट एक्ट। अंग्रेजों ने रॉबलेट एक्ट जारी किया था जिसमें जो लोकल कम्युनिटीज थी उनको ब्रूटली हैंडल करने का फैसला किया गया था और जो पुलिस थी उसको ज्यादा पावर्स दे दी गई थी। इन प्रोटेस्ट ऑफ रॉबलेट एक्ट कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रिजाइंड फ्रॉम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1910। ये जो काउंसिल होती है ये लोकल लॉज बनाती है, इंडियंस को भी रिप्रेजेंटेशन मिलती थी और इसको कायद-ए-आज़म ने ज्वाइन किया था 1910। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ वाबस्ता, उसको लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। इसकी जो डेट है दिसंबर 1916 लखनऊ के, और इसमें क्या हुआ था, ये एक एग्रीमेंट था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के दरमियान, और ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एफर्ट्स से दोनों पार्टीज ने जॉइंट सेशन रखा था और ये क्रेडिट जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जाता है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सेप्टेड द राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू मुस्लिम। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का राइट था मुसलमानों का, उसको अंग्रेजों ने तो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म 1909 में एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। इस मुआहदे के टाइम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो प्रेसिडेंट थे वो कायद-ए-आज़म थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। दोनों के बारे में क्वेश्चन आते हैं। और सरोजनी नायडू ये एक फीमेल है जिन्होंने इस मुआहदे के बाद कायद-ए-आज़म को टाइटल दिया था द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। नेक्स्ट कम्स टू मिडल ईरा, तो एक दिल्ली प्रपोजल्स इंपॉर्टेंट है जो कि मुस्लिम लीडर्स ने प्रपोज की थी और उस ग्रुप को स्पेसिफिकली मोहम्मद अली जिन्ना लीड कर रहे थे और ये प्रपोजल्स दिल्ली के अंदर 1927 में दी गई थी और इन्होंने 14 पॉइंट्स दिए थे मार्च 1929 इन रिस्पॉन्स टू नेहरू रिपोर्ट। ये नेहरू रिपोर्ट जो थी वो मोतीलाल नेहरू ने जारी की थी, उसके रिस्पॉन्स में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 पॉइंट्स जारी किए। पहले तो उन्होंने 3 अमेंडमेंट्स प्रपोज की थी नेहरू रिपोर्ट के अंदर विच वाज रिजेक्टेड, तो उसके बाद फिर कायद-ए-आज़म ने 14 पॉइंट्स दिए थे और इन 14 पॉइंट्स को बनाने में भी मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कायद-ए-आज़म को असिस्ट किया और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फर्स्ट और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर शिरकत की थी जो कि 1930 से 1932 तक लंदन में हुई थी और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड ने इनको कंडक्ट करवाया था ताकि वो इंडिया के फ्यूचर के बारे में वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ डिस्कस करके डिसाइड कर सके। और टाइटल ऑफ कायद-ए-आज़म वाज गिवन बाय मौलाना बदरुद्दीन शहीद इन 1938। ये भी इंपॉर्टेंट है। डे ऑफ डिलीवरेंस को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अनाउंस किया था ऑन 22 दिसंबर 1939। ये यौम निजात के तौर पे मुसलमानों ने मनाया था और ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। नेक्स्ट कम टू लाहौर रेजोल्यूशन, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें ये है कि इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो सेशन था 22 से 24 मार्च 1940 लाहौर के अंदर जो हुआ था उसके अंदर ये वाली प्रपोजल रखी गई थी जिसको लाहौर रेजोल्यूशन कहा जाता है और इस रेजोल्यूशन में सेपरेट होमलैंड की डिमांड की गई थी फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय ए.के. फजलुल हक एंड इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू बाय मौलाना जफर अली खान। दिस रेजोल्यूशन वाज सेकेंडेड बाय सिंध से सर अब्दुल्ला हारून ने सेकंड किया था, बलूचिस्तान से काजी मोहम्मद ईसा ने और यूपी से चौधरी खालिकुज़्ज़मान ने। पाकिस्तान मूवमेंट के कुछ और पॉइंट्स जो कायद-ए-आज़म से वाबस्ता
ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ایک تو 1942 کے اندر ڈیوائڈ اینڈ کوئٹ انڈیا موومنٹ لانچ کی تھی قائد اعظم نے ان رسپانس ٹو کوئٹ انڈیا موومنٹ لانچ بائی گاندھی. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب انگریز جو تھے وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر الجھے ہوئے تھے تو گاندھی نے انہیں کوئٹ انڈیا موومنٹ کا ایک الٹیمیٹم دیا کہ آپ یہاں سے بھاگ جائے. لیکن قائد اعظم نے اس کے رسپانس میں 1942 کے اندر ڈیوائڈ اینڈ کوئٹ انڈیا موومنٹ لانچ کی تھی. گاندھی جنا ٹاکس ور ہیلڈ آن 25 سپتمبر 1944 ٹو ڈسکس دا سیئر فارمولا. یہ ایک فارمولا تھا جو پیش کیا گیا کہ جو ہندو ہیں اور مسلمان ہیں وہ ایک پیج پر کس طرح سے آ سکتے ہیں, جس پر گاندھی اور جنا ٹاکس ہوئی تھی. دونوں جو ہیں وہ اس فارمولے پر ایگری نہیں ہوئے. 3 جون پلان یا پھر جس کو ماؤنٹ بیٹن پلان کہا جاتا ہے اس کا جہاں تک تعلق ہے قائد محمد علی جناح سے, لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جو 3 جون پلان بنایا تھا فار پارٹیشن اس کے اوپر جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہ ایگری ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ جو ہے وہ لایا گیا جس کے تحت جو برٹش انڈیا ہے اس کو 2 انڈیپینڈنٹ ڈومینینز آف انڈیا اینڈ پاکستان کے اندر ڈیوائڈ کر دیا گیا. اور یہ جو ایکٹ ہے اس کو رویل اسینٹ 18 جولائی 1947 کو ملی تھی. یہ ڈیٹ امپورٹنٹ ہے اور یہ came into being on 15 اگست. قائد اعظم محمد علی جناح کا رول after independence that was first session of Constitutional Assembly of Pakistan was held on 10th August 1947 at Sindh Assembly Building کراچی. اور 11 اگست 1947 کو کیا ہوا تھا کہ جناح کو پریزیڈنٹ آف Constitutional Assembly of Pakistan جو ہے وہ ایکسپٹ کر لیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنل فلیگ آف پاکستان واز اپرووڈ. On 12 اگست 1947 قائد اعظم محمد علی جناح کو آفیشلی قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے ایڈریس کیا جائے گا. یہ ریزولوشن پاس کی گئی. اس کے بعد 14 اگست 1947 کو ٹرانسفر آف پاور ہوگی اور گورنر جنرل جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا اس نے کانسٹیٹیوشن اسمبلی سے خطاب کیا اور پاکستان کو پاورز ٹرانسفر کر دی. اینڈ 15 اگست 1947 کو جناح جو ہیں وہ فرسٹ گورنر جنرل کے طور پر سوال ہوئے. آپ کی جو اوتھ ہے وہ میاں عبدالرشید جو فرسٹ چیف جسٹس آف پاکستان تھے انہوں نے لی اور قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں اس پوزیشن پر ٹل ہز ڈیتھ 11 ستمبر 1948 تک رہے. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے آخری ڈیز جو ہیں وہ زیارت بلوچستان کے اندر گزارے تھے. ان کی ڈیتھ جو ہے وہ پھر اس ڈیٹ کو کراچی میں ہوئی. کچھ امپورٹنٹ بکس ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح پر لکھی گئی ہیں جن کے بارے میں ویریس کوسچنز آتے ہوتے ہیں. ایک بک ہے جناح آف پاکستان جس کو اسٹینلے والپرٹ نے لکھا ہے. جناح انڈیا پارٹیشن انڈیپینڈنس جس کو جسونت سنگھ نے لکھا ہے. مائی بردر بائی فاطمہ جناح. جناح کریٹر آف پاکستان یہ بک لکھی ہے ہیکٹر بلیتھو نے. اس کو آفیشیل بایوگرافی کہا جاتا ہے. انکویسٹ آف جناح بھی ہیکٹر بلیتھو نے لکھی ہے. اس کے علاوہ ود دی قائد اعظم ڈیورنگ ہز لاسٹ ڈیز یہ کرنل الہی بخش نے لکھی ہے. یہ بھی امپورٹنٹ بک ہے. اس کے علاوہ جناح اسٹوری آف نیشن ریٹن بائی جی ایلانا اینڈ جناح دا سول اسپوکس پرسن ریٹن بائی عائشہ جلال. جتنی بکس ہیں یہ کمپریہنسولی ایک سلائیڈ میں آپ کو دے دی گئی ہیں. ان کے علاوہ ابھی تک قائد اعظم پر کوئی بھی کتاب ان کے علاوہ پیپرز میں نہیں پوچھی گئی. تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن قائد اعظم محمد علی جناح پر. آپ ہمارا واٹس ایپ چینل بھی جوائن کر سکتے ہیں, لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں.